جنرال جون مديد حدش أواج أزاز سراوي تقراي بزملكات سبر زينا وصيهم جنرال ود ورده خمز تتألفن مسراي يقبرلو خمزلو انت حبيرهم بخلط عنفتا دوب تقراي زقاتو حيلي متقعتي جمر كمزلو تقاليصهم تمزابلت وقنات نمحقاز بمكتل كنتيبات زمراح عسرت حد أبالات زلو عابي كوميتي عطايشون أبسرح خمزاتو من محدار كتمام غلاف ليتهم أرسل زينانا نزيومي مسؤول نيروم أزي حبرت ميديا نتورك يوز خبركم تخاطلتنا كسام وداتا مولو تحستونا خطكاتلنا بخبرن دعادمنام حزد ما نابوان نازر زينانا خنحلف جنرال جون مديدن حدش أواج أزاز سراوي تقراين بزملكات سبر زينا وسيوم سراوي تقراي بجنرال ود وردنا تمرح بوزح عواد كمز مسقبن حزبو كامولوس انتات كمز تخلاخلن زفلات يوم جنرال ود ورد رقع زبلن وسانا زي شكولن كمز خونا كابو تحدراو في الفلات ناز ترخب حابر يتاردم جنرال ود ورده ፖለቲካዊ ስልጣን ምስ ሓዘ ግን ሰራዊት ትግራይ ዋና አዛዝ ከም ዘይነበሮን ኣብ ከይዲ መረፃ ከም ዝነበረን ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ጀነራል ወድን በይተይ ዋና አዛዝ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ተመሪፁ ብምባል ሚድያታት ክጽብጽበኦን ተጸንሐኳም ድሓር ብዝተረኸበን ዝተጻረየ ሓበሬታን ግን ጀነራል ወድን በይተይ ዋና አዛዝ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘይኮነ ምንም ርግጋጽ ተኻይልሎም ኣብዚ ጉዳይ አመልኪቶም حسابهم زهاو مهورات كم زغلصوم تحابريتا جنرال ودن بيتي وانا ازاز سراوي تግራይ ንክኸውን ብዝተወሰኑ ሰባት ዝተነጋወሐ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሮም جنرال ودن بيتي لبا من جغنان كم زخونه كاب وتحدراو فلفلاتنا زترخب حبريتا يردم از خمزيلونا هالو حزي زترخب حبريتا خمز قلصو گن امرار حسراوي تقراي بزكايدو عصو اخيبا وانا ازاز سراوي تقراي كم زمرسة تحبيروم بمسارت تزترخب حبريتا وانا ازاز سراوي تقراي نممراز ويشت او تقومهات كايدو خمز انحو اتزترخب حبريتا وسيخو يردم عموداتا دما اخيبا بمكيال جنرال جون مديد وانا ازاز سراوي تقراي نكخون كم زتمرسة مشتراو فلفلاتنا حبيروم زي حبريتا وقعو بزخونة من قد زوز حبريتا سلا زي كونم توساخ مسرايات زد ليقوان تخونة زتفلالي مشتراو فلفلات كم زقلت وقنه جنرال جون مديد وانا ازاز سراوي تقراي كوينو خمز تمرسة زي رقاقز كم زخونة تفليتهم جنرال جون مديد وانا ازاز دو قنبار مخوانو زفلت انتخون عبدو تقراي تفاتيرو الزنبر قوانسي بوحلل منقد بمقلاي حزب دو تقراي سلاماو نابرو كمرح كم زقبروم فلفلات يحبروم اتوم فلفلات وسيخوم كم زقلصو عمس تحيلتا تقراي كاب حارا مريت عفار انا تلعلو متقعت انت فتصومن سرايت بلصقنا بانفت علامات انكورمن طورنت نخل عالز تفلالي ميلاهات انت تقامون انكوام جنرال جون مديد جن كلو نقر بتعقستين بوحلل منقدن كم زمرحون زفلات يوم سلازي دما جنرال جون مديد وانا ازاز سراوي تقراي مخانو تقراي كابتا اتياتو زلا شجر كوصا كم زخيل ناتقلص يركب جنرال ود ورده كم زتطلفن مصرا يغبرلو خنزلو انت حبيروم كافل فلاتنا زترخب حبريتا خنز قلصو اتز تفطر خونتات كبيدن حلخلخن زبزحو سلازخونم نبوزحات كم زدنگص تفليطوم جنرال ود ورده مجمريا بمرحت حوحات زتحصي كم زخونه فلفلات يحبروم جنرال ود وردن وسانه زي شكولن هدئ زبالن سلازخونه مسمرحت حوحات يخون مسمرحت فيرال منغستي كرال داي خيلو بزبل امنت سلازنبرم مرحت حوحات جيتاچو ردا كاب سلطانو كلن بجنرال ود ورده كيتكان 4 كيلو دبداب بخمزل اخود رخبنا يوم اشترا حبريتا يردم ابي حمد نت دبداب ملس انتخابن زتوسن اوارح انت صنحكم عموداتا جن جنرال ود وردن አባዲ ሳባ ጸዊዑ ከም ዘዘራረቦ ተገሊጾም አብይ አህመድን ጀነራል ወድ ወረደን ዝዝቲ ወጉዳይ ዘይፍለጥ ቋን ተኾነም ነተዘተስዒቦ አብይ አህመድ ነተደብዳበ መልስ ከም ዝሃበን ጀነራል ወድ ወረደ ፕሬዝዳንት ግዝያው ምሕዳር ትግራይ ንክኸውን ፍቃደኛ ከም ዝኾነን ፍልፍላት ይሕብሮም
መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ጀነራል ወዲ ወረደ ስጋት ስለ ዝሓደሮም ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ይኹነልና ዝብል ሓሳብ እንተቕረቡ እኳ ኣብይ ኣሕመድ ግን ጀነራል ወዲ ወረደ ፕሬዝዳንት ክኸውን ፈቒደ ኣለኹ ብምባል ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ዝብል ደብዳቤ ከም ዘይተቐበሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ጀነራል ወዲ ወረደ ዘለዎም ስጋት እናሓየለ እንተመፀ እኳ ኣብ መንጎ ፌደራልን ትግራይን ሓዱሽ ጎንፂ ክልዓል ይኽእል እዩ ብዝብል ስጋት ጀነራል ወዲ ወረደ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ንክኸውን ከም ዝተስማዕምዑ ተገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕዚ ዝተረኸበ ሰበር ዜና ከም ዝገልጾ ጀነራል ወዲ ወረደ ከም ዝተጠለፈን ምፅራይ ይግበረሉ ከም ዘሎን ተሓቢሮም። ምስጢራዊ ፍልፍላትና ሒዞምዎ ዝወፁ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም እቲ ስልኪ ዝጠለፈ ኣብ መንጎ ጀነራል ወዲ ወረደን ኣብይ ኣሕመድን ምክክር እንትግበር ከም ዝኾነ ተገሊጾም። ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ዝተጠለፈ ዘተ ብዛዕባ ሕወሓትን መጻኢ ዕድላን ቀጻሊ ሹመት ወዲ ወረደን ካልኦት ምስጢራዊ ዘሃትን ከም ዝሓዘ ተሓቢሮም። ነቲ ዝተጠለፈ ዘተ ዘካፈሉ ሰባት ከም ዝገለጽዎ እንተኾይኑ እቲ ዘተ ብዙሕ ምስጢራዊት ስለ ዘቃልዐ ቀጻሊ ስጉምቲ መራሕቲ ሕወሓት ትፅቢት ዝግበረሉ ከም ዝኾነ ተገሊጾም። ብኽልተ ኣንፈታት ደቡብ ትግራይ ዝኣተወ ሓይሊ መጥቃዕቲ ይጅምር ከም ዘሎ ተሓቢሮም። ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ራያን ምዕራብ ትግራይን ወሪሮም ብምሓዝ ናብ ክልል ኣምሓራ ንምጥቕላል ዝገብርዎ ፈተነ እቲ ናይ ራያ ከም ዝፈሸሎም ዝፍለጥ እዮም። መብዛሕትኡ ግዝኣታት ራያ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ኣምሓራ እንተጸንሐ እኳ ሰራዊት ትግራይን ብዝወሰዶ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ካብ መብዛሕትኦም ግዝኣታት ራያ ከም ዝሃደሙ ይፍለጥ። ፍልፍላት ከም ዝሕብርዎ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ተኣማሚኖም ናብ ራያ እንተኣተው እኳ ኣብ መንጎ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ብልጽግናን ብዝተፈጠረ ግዚያዊ ምርድዳእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሓይልታት ኣምሓራ ከይሕግዞም ስለ ዝተኣዘዘም ሰራዊት ትግራይ እናሃደነ ከም ዘባረሮም ፍልፍላት ይሕብሮም። ይኹን እምበር ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ናብ ስርዓት 4 ኪሎ ብዝገበርዎ ጥርዓን ስርዓት 4 ኪሎ እቲ ከይዲ ጠጠው ክብል ከም ዝኣዘዘን ነዚዑ ድማ ክሳብ ሕዚ ኣብ ከባቢ ኮረምን ኣላማጣን ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ዓሪዶም ከም ዝርከቡን ተፈሊጦም። እዞም ኣብ ከባቢታት ኮረምን ኣላማጣን ዓሪዶም ዘለዉ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ደቡብ ትግራይ ከቢድ ናይ ጸጥታ ስግኣት ከም ዝኾኑ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። ነዚዑ ድማ ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ናይ ሞትን መቕሰልትን ከብጽሑ ከም ዝጸንሑን ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ እውን ነቲ ከባቢ ንምቁፅጻር ተሸጊሩ ከም ዝጸንሐን ተፈሊጦም። ሓይሊ ጸጥታ ትግራይ ዝተሸገረሉ ምክንያት ድማ ሰራዊት ብልጽግና ኣብቲ ከባቢ ብበዝሒ ዓሪዱ ስለ ዝርከብ እዩ ክብሉ ፍልፍላት ይገልጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ንዓመታት ኣብ ግዝኣት ትግራይ ዓሪዱ ዝጸንሐ ሓይሊ መጥቃዕቲ ንምኽፋት ምድላዋት ወዲእ ኣለኹ ክብል ከም ዝገለጸ ሓቢሮም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም እቲ ጽንፈኛ ሓይሊ ዝረብሕ ሓይሊ ዘይብሉ ከም ዝኾነ እናተፈልጠ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ክኸፍት የምባሎም ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ጎኑ ስለ ዘሰለፈ እዩ ክብሉ ወተሃደራዊ ሊቃውንቲ ይገልጾም። ስለዚ ድማ እቲ ጽንፈኛ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ እንተጀሚሮም እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዓፋር ዘሎ ሓይሊ እውን መጥቃዕቲ ከም ዝጅምር ተገሊጾም። እዞም ሓይልታት ዓቕሚ ዘይብሎም እኳ እንተኾኑ ዝተኣመንዎ ሓይሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ሊቃውንቲ ፖለቲካ እናገለጹ ይርከቦም። ተመዛበልቲ ወገናት ንምሕጋዝ ብምክትል ከንቲባ ዝምራሕ 11 ኣባላት ዘለዎ ዓብይ ኮሚቴ ኣጣይሹ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ፍሊጦም። ኣባል ኮሚቴ ሚድያን ጉባኤ ትካላትን ሃይማኖትን መቐለ ኣይተ ዘመንፈስ ቅዱስ ከም ዝገለጽዎም ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ወገናት ጸገሞም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ይኸይድ በምህላዎም ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ዓቕሙ ዝፈቐዶ ኩሉ መዳያዊ ሓገዙ ከወፊ ተላብዮም። ተመዛበልቲ ትግራይ ንምሕጋዝ ብዝተፈላለዩ ቅዱሳት ወገናት ቲክቶከራትን ተዋጽኡ ዝነበረ ሓገዝ ናብ ወገናትና ከይበጽሕ ክእገድን ዝተገበረሉ ከይዲ ኣግባብነት ዘይብሉን ኢሰብኣዊ ተግባርን ይውን ኢሎም። ካቢኔ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ህልው ስቃይን መከራን ተመዛበልቲ ወገናት ብምርዳም ኣብ ምዕቁብ ተመዛበልቲ ሕጻጽ ብሰንኪ ሓደጋ ጥሜት ኣብ ከቢድ ዓጸቦን ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናት ዝውዕል 10 ሚልዮን ብር ከወፊ ምውሳኑ ኣዘኻኺሮም። ተመዛበልቲ ወገናት
ወገናት ንምሕጋዝ እቶት ዘተኣኽብ ምክትል ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ዝምራሕ 11 ኣባላት ዘለዎ ዓብይ ኮሚቴ ተጣይሹ ናብ ስራሕ ከም ዘኣተወ እውን ዕላው ገይሮም ኣለዉ። ድሕሪ ምጥያሽ ህጹጽ ኮሚቴ ኣድሕን ህይወት ኩሎም ላዕለዎት ኣመራርሓ እታ ከተማ ኣብ ዝለዓለ ጸገም ወዲቖም ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ተጋሩ ብውልቆም 250,000 ብር ከወፍዩ ቃል ምእታዎም ኣፍሊጦም። እቲ ኮሚቴ በብብርኩት ዝርከብ ኣመራርሓ ትካላት ሃይማኖት፣ ዓበይቲ ዓዴም፣ ሰብ ሃብትን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ዘማእኸለ ከም ዝኾነን እቶም ብምትእኽኻብ ንተመዛበልቲ ወገናት ፍትሓውነትን ተሓታትነትን ብዘለዎ መንገዲ ንምሕጋዝ ዝዓለመ ምዃኑ ናብሪሆም ናይሎም ዜናታትና ኣብ ዘብቂዕሎ ንምክትታልኩም ካብ ልቢ ነመስግን።